हाय फ्रेंड्स वीडियोटी को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करें आपण मैंने तो वीडियो को देखुं किंतु लाइक आउ सब्सक्राइब करने को भूली जाउछंदी। तेणु मु वीडियोर प्रथम आपण मानक मन पकई दूची दयाकोरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पाखक नहीं आसी महाशिवरात्रि उपलक्षे प्रभु देवदेव महादेव विषय रे किछि नुआ नुआ कथा जहाँ आपण मैंने जानी अत्यंत प्रसन्न हेबे। ये कथा को शुणी और जानी आमे जदि महाशिवरात्रि व्रत को सठिक रूपे पालन करिबा तेबे आंभ को निश्चिंत रूप से महाशिवरात्रि पुण्यफल मिलिबो और प्रभु देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद आमे लाभ करिबा। आज आमे जानिबा देवदेव महादेवंकर महाशिवरात्रि किपरि आमे पालन करिबा और यह केबेठारु केउ कारणरु पालन करा जाई आसुअछि और महाशिवरात्रि रे थिबा किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य जहाँ आमे करिबा द्वारा प्रभु देवदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न होई भक्त मानक उपरे कृपार करुणा वृष्टि करंती। ताको आसंतु जानी जागर प्रथार आरंभ संपर्क रे विभिन्न धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक कहानी उपलब्ध रही। महादेव और महिषासुर विश्वास करा जाए जे माँ दुर्गा महिषासुर वध करने को 9 दिन और 9 राति लगातार युद्ध करथिले। एही दृश्य रे भक्त माने नवरात्रि समय रे जागर जेभଳି पालन करନ୍ତି सेही भଳି एक दृष्टि यज्ञ मध्य रही अछि। जेतेबेले दक्ष प्रजापति निज महल रे एक दिव्य यज्ञर आयोजन करथिले सेतेबेले देवी सती को महादेवंकर अपमान न सही सही यज्ञकुंड रे निज देह को त्याग करने को पड़िथिला। माँ सती प्रति अशेष भक्ति और श्रद्धा देखाई प्रभु शिव निजे लगातार राति उजागर रहिथिले। एहाकु मध्य जागर पालिबार अन्य एक कारण दर्शा जाइअछि। जवन राजा कंसक हाथरू भक्त माने गोपाल को रक्षा करबा पाई जागी थांतिबा उल्लेख पौराणिक कहानी रे मिले। एहाकु श्री कृष्ण कहानी सहित जोड़ा जाई। महाशिवरात्रि उत्पत्ति संपर्क रे विभिन्न पौराणिक कथा और ग्रंथ रे उल्लेख मिले। शिवलिंगर आविर्भाव एहार महत्वपूर्ण कारण। एक पौराणिक कहानी अनुसार एही दिन रे भगवान शिव आद्य शिवलिंग रूपे आविर्भाव होइथिले। एहाकु महाशिवरात्रि महत्वपूर्ण कारण माना जाय थाए। एक दुष्ट दानवर द्वारा देवता माने संकट रे पड़िबाकु जाइथिले। समस्ते भगवान शिव का आश्रय नेइथिबा समय रे देवदेव महादेव महाशक्ति दर्शाई दानव को निजर त्रिशूल द्वारा बध करथिले। एही अद्भुत जागरण राति को महाशिवरात्रि भावे पालन करा जाए। विश्वास करा जाए जे महाशिवरात्रि रे उपवास और जागरण कले मानव मोक्ष लाभ करे और मनस्कामना पूर्ण हुए। जागर एक धार्मिक प्रथा जेउथिरे भक्त माने भगवान प्रति श्रद्धा और भक्ति दर्शाई राति सारा जागी रही थांती। यह पालिबार प्रमुख कारण गुड़िक होला भक्ति और आत्मशुद्धि। जागर द्वारा मानसिक और आत्मीय शुद्धिकरण हुए। यह भगवान प्रति आपणक भक्ति को दृढ़ करे। मनस्कामना पूर्ण विश्वास अनुसार जेमिति उपवास भक्तिर दर्शाइबा जागर कले मनस्कामना सफल हुए। भगवान प्रसन्नता जागर द्वारा भक्त भगवान प्रसन्न करी मोक्ष लाभ करिबार आशा रखते। जागी थिबारे भक्त माने आत्मनियम और दृढ़ मनोबल प्रदर्शन करते। आमे जागर किपरि पालिबा। जागर समय रे भक्त माने निज घर बा मंदिर रे भगवान को पूजा करते। मंत्र जप करी ध्यान करी भगवान को स्मरण करते। एहार अंश रूपे भक्त माने भगवान को स्मृति रे भजन कीर्तन करते और शांति प्राप्ति करते। जो माने जागर करते से माने उपवासर नियम पालन करते। यह भक्ति को आहुरी दृढ़ करिथाए। एक दिने
ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଧ୍ୱଂସର ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପବାସ, ଭକ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ମୋକ୍ଷ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗରକୁ କିପରି ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କୃପା ଆମ ଉପରେ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଉପବାସ କରନ୍ତି। କେହି ଜଳ ବିନା ଉପବାସ କରନ୍ତି ଓ କେହି କୃଷ୍ଣ ଫଳ ଓ ପରିମିତ ଆହାର ସହ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଦୁଧ, ଦହି, ମଧୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଏହା ଭକ୍ତିର ଗଭୀର ରୂପ ଦର୍ଶାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବ ଭଜନ, ଶିବ ସ୍ରୋତକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ଏବଂ ମନସ୍ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ରାତିସାରା ଜାଗି ରହି ଓ ଶିବ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗରକୁ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଏହାର ଆମକୁ ବହୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ପାପମୁକ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ, ଜାଗରଣ ଓ ଶିବଙ୍କ ଭଜନ କରିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ସହିତ ଉପବାସ ଓ ଭକ୍ତି କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଧ୍ୟାନ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ଏହାଦ୍ୱାରା। ଶିବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଭକ୍ତି ସହ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କୃପା ଦାନ କରନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ଦିଆଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଓ ପାର୍ବତୀ ଓ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ବାଧା ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ ହୁଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଉପବାସ ଓ ଭକ୍ତି, ଅଭିଷେକ ଓ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଫଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଫଳ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉପବାସ ରଖି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ